ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଅଛି। ଗୋଷ୍ଠୀୟ ମାନେ କାହିଁକି କଳହ କରନ୍ତି, ଜନବୃନ୍ଦ କାହିଁକି ଅନର୍ଥକ ବିଷୟ ଆଣନ୍ତି। এই কথা যদি ଆମେ ମାନେ ପଠନ କରୁ ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ବିଚାର ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପିଲାତଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ଉଭା ହେଇଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଜନଗହଳି ତାହାଙ୍କୁ ପଚାରୁଅଛନ୍ତି। ପିଲାତ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଲୋକଠାରେ ଆମେ କୌଣସି ଦୋଷ ପାଇନାହୁଁ, ତାହାଙ୍କୁ କୋରଡ଼ାରେ ପ୍ରହାରିତ କରି ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେବା। କିନ୍ତୁ ଜନବୃନ୍ଦ ସେମାନେ କୋଳାହଳ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ମୋ ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ପଦ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଯୋହନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ଯୋହନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 19 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଅଧ୍ୟାୟର 6 ଆଉ 15 ପଦ ଯଦି ପଢିଲେ ତାହେଲେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଲେଖାଯାଏ ଜନବୃନ୍ଦ କାହିଁକି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧରେ କୋଳାହଳ କରୁଥିଲେ। ପଦାତିକ ମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ଦେଖି ଚିତ୍କାର କରି କହିଲେ କ୍ରୁଶରେ ଚଢ଼ାଅ। ପିଲାତ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ତୁମେମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ଘେନି ଯାଇ କ୍ରୁଶରେ ଚଢ଼ାଅ, କାରଣ ଆମେ ତାହାଙ୍କଠାରେ କୌଣସି ଦୋଷ ପାଉନାହୁଁ। ସେଥିରେ ସେମାନେ ଚିତ୍କାର କଲେ ତାହାଙ୍କୁ ବଧ କର, କ୍ରୁଶରେ ଚଢ଼ାଅ। ପିଲାତ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ଆମେ କଣ ତୁମମାନଙ୍କର ରାଜାକୁ କ୍ରୁଶରେ ଚଢ଼ାଇବା? ପ୍ରଧାନ ଯାଜକ ମାନେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ କାଇସରଙ୍କ ବିନା ଆମମାନଙ୍କ ଆଉ ରାଜା ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଆମେମାନେ ଏଠାରେ ଦେଖୁଅଛୁ, ମୁଁ ପ୍ରଥମରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଥିଲି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମନୋନୀତ ରାଜା। ମନୋନୀତ ରାଜା କିଏ? ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କର କାଇସରଙ୍କ ଛଡ଼ା ଆଉ କୌଣସି ରାଜା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କର ରାଜା କିଏ? ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। କେମିତି ରାଜା? ଆମମାନଙ୍କୁ ପାପର ବନ୍ଧନରୁ ମୁକୁଳାଇବା ରାଜା। ରାଜା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ରାଜା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଆପଣ ଦେଶର ଲୋକମାନଙ୍କର ବିରୋଧରେ ଛିଡ଼ା ହବ ଯିଏ, ଆଉ ନିଜର ଦେଶକୁ ଯିଏ ରକ୍ଷା କରିବ, ତାକୁ ରାଜା କୁହାଯାଏ। ଅନେକ ଅର୍ଥ ଅଛି, ସେଠି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର କହିବି। ତ ସେ କହୁଅଛନ୍ତି ଯେ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର କହୁଅଛନ୍ତି ଆମ୍ଭର ମନୋନୀତ ରାଜା କିଏ? ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ରାଜା ରୂପେ ଏଠିକୁ ଜଗତକୁ ପଠାଇ ଦିଆଗଲା? ଆଉ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ରାଜା ବୋଲି ମାନିଲେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ଆମର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ରାଜା ଅଛି, ସେ କିଏ? କାଇସର। ଆଉ ଆମମାନଙ୍କ ଠାରେ କୌଣସି ରାଜା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ସଦାପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ମନୋନୀତ ରାଜା। କାହିଁକି ମନୋନୀତ ରାଜା? କଣ ପାଇଁ? ସମସ୍ତ ଜଗର ପାପର ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ସେ ମନୋନୀତ ଅଟନ୍ତି। କେବେରୁ ଜାଣିଛନ୍ତି କି? ଅନାଦି ଅନନ୍ତ କାଳରୁ ସେ ମନୋନୀତ ରାଜା।
ଭାଗବାଣୀ କିଏ କରିଥିଲେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଆପଣ ମାନେ? କିଏ କରିଥିଲେ? ପ୍ରଥମ ଭାଗବାଣୀ ବାଇବଲରେ ଲେଖା ଅଛି। କିଏ? ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର କରିଥିଲେ। କାର ବିରୁଦ୍ଧରେ? ଶୈତାନର ବିରୁଦ୍ଧରେ। ଆଉ ମୋ ସହିତ ଆପଣମାନେ ଖୋଲନ୍ତୁ आदि पुस्तक 3 रो 15 अध्याय सेटा प्रथम भागवान आमे तुमरो ओ नारीर मध्यरे पुणी तुम वंश ओ ता वंश मध्यरे गौर भाग जन्माइबा से तुमरो मस्तक को आघात करिवे ओ तुम्हे तार गइठी को आघात एटा काको कहउछथि अपर ऊपर आसीतबा शैतान को प्रभु कहउछन रे कि औ से प्रथम रे भागवाणी करे नै कि तुम्हरो ओ नारीर पुत्र मध्यरे एक भैर भाग जन्माय कार शैतान रो एवं नारीर पुत्र किए? नारीर पुत्र किए? से पुत्र प्रसव करिवे ताहाकर नाम लोके कोन देबे? यीशु देबे। रात्र समुद्र ना हां गलातिय 4 रे कोन लिखा अछि? हां कालो संपूर्ण होते ईश्वर अपना निकटरू ताहाकर पुत्र को प्रेरण करे। से स्त्री जात होई व्यवस्थाधीन के नारी अर्थ और स्त्री अर्थ सेम ना गोटे तो हां तबे से स्त्री जात है तो नारी रो पुत्र के आम मानकर प्रभु यीशु नै केबे भविष्यवाणी हला 400 वर्ष पूर्वे 450 वर्ष पूर्वे प्रभु यीशु ख्रीष्ट जगत को आसीबार 450 वर्ष पूर्वे मु रात्र के आपण मानन को कहउतरे 322 का भविष्यवाणी प्रभु यीशु ख्रीष्ट जगत को आसी जन्म ग्रहण करबे कार केउ देश रे जन्म ग्रहण करबे का गोष्ठी रे जन्म ग्रहण करबे से काहे के जन्म ग्रहण करबे से सब विषय नै तो नै 322 ता भविष्यवाणी सेति मध्ये आमे प्रथम भविष्यवाणी नै प्रभु सदा प्रभु जहा को मनोनीत करितले सेही राजांकर विषय कि से कहू से हमर मनोनीत राजा नै आउ पद देखंतु सात पद गीत संहिता 2 रो 7 अध्याय मु से विधान प्रचार करबी हां सदा प्रभु मते कहिले हां तुम्हे हमर पुत्र हां आज हमें तुमको जन्म देलु से कोन कहउछथि मु से इति दाऊद कहउछथि सेही विधान मु प्रचार करबी सदा प्रभु मते कहिले तुमके हमर पुत्र आज हमें तुमको जन्म दे आज हमने तुमको जन्म दे किए जन्म ग्रहण करे किए जन्म ग्रहण करे हां किए जन्म ग्रहण करे मरियम को हां के रात्र समुद्र लोक 2 रो 11 আজি দাউদଙ୍କର ନଗରେ के प्राणकर्ता जन्म ग्रहण କରିଛନ୍ତି ठीक सेही राजांकर विषय हम माने एठारे अध्ययन करूछु ने तो काहे के जन्म ग्रहण करे हमें से विषय को देखबा 2 पद पढନ୍ତୁ 2 पद पढନ୍ତୁ सदा प्रभुଙ୍କର विरोधରେ ओ ताहाकर अभिषिक्त शिष्टक विरोधरे भूपति गण ठिया होंती कार विरुद्ध भूपति गण ठिया है तबे जस्ट हमें पढुछु हां
जहन लेखित सुसमाचार रे कोन पढुथु हां बुझी पारुछन्ति कि नै पारुछन्ति कि नै बुझी पारुछन्ति कि नै प्रभु यीशु ख्रीष्ट को विरोध रे से किया है विचार कला कहले ताहां को क्रूस रे चढ़ाओ ताहां को क्रूस रे चढ़ाओ नै कि से मृत्यु दंड पाइबार योग्य एटा केउ माने कहले आ गुटे पद सिटी स्पष्ट भाव रे आपण माने पढी बुझी पारिबे मु पढुछि हां जोहन लिखित सुसमाचार 11 अध्याय रो 46 47 48 पद पढो सेटा स्पष्ट देखा जाय पुଣି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ पुणी सेमानको मध्यरु କେହି କେହି ଫାରୁସୀ केही ମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ पारदर्शी निकटକୁ जाई ଯୀଶୁ ଯାହା ଯାହା କରିଥିଲେ यीशु जहा जहा करिथिले ସେଇ ସବୁ ସେମାନଙ୍କୁ सेई सब ଜଣାଇଲେ। जणाइले ସେଥିରେ ପ୍ରଧାନ ଯାଜକ सेथिरे प्रधान याजक फारुसी माने ମହାସଭା ଆହ୍ୱାନ କରି କହିଲେ, महासभा आह्वान करी कहिले आम्हे माने कोन करूछु ଏ ଲୋକ ତ ଅନେକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କରୁଅଛି। ए लोक तो अनेक आश्चर्य कर्म करूछि ଯଦି ଆମେମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ଏପରି ଛାଡ଼ିଦେବା, यदि आम्हे माने ताहाको एई परि छाडी देबा ତାହେଲେ ସମସ୍ତେ ତାହାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ। ताहाले समस्त ताहाको विश्वास करिवे ଆଉ ରୋମୀୟମାନେ ଆସି ଆମମାନଙ୍କ ଏହି ସ୍ଥାନ ଓ ଜାତି ଭୟଙ୍କୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବେ। आउ रोमियो माने आसी आम मानकर ए स्थान और जाति ଉଭୟଙ୍କୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବେ। उभय को नष्ट करि देबे अनुसार କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ हां किंतु सेमान मध्यरु जने अर्थात କୟାଫା ନାମକ ସେହି ବର୍ଷର कोयपा नामक सेई वर्षर ମହାଯାଜକ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, महायाजक सेमानकु कहिले ତୁମେମାନେ କିଛି ଜାଣୁନାହିଁ। तुमे माने किछि जानो नै पचास ସମୁଦାୟ ଜାତି ବିନଷ୍ଟ ନ ହୋଇ समुदाय जाति नष्ट न होई ଲୋକସାଧାରଣଙ୍କ ନିମନ୍ତେ लोक साधारण निमंते ଜଣେ ଯେ ମରିବା जोने जे मरिबा ତୁମମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ तुम मानक पक्षरे ମଙ୍ଗଳଜନକ। मंगल जनक ଏହା ମଧ୍ୟ ତୁମେମାନେ ବିଚାର କରୁନାହଁ। ଏହା ମଧ୍ୟ ତମେ ମାନେ ବିଚାର କରୁନାହ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ମହାରାଜା ଆମର ପ୍ରଭୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣିତ ରାଜା ସେ କାହିଁକି ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଏଠି ମଧ୍ୟ ଲେଖା ଅଛି 50 ପଦ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ କହୁଛି ହାଁ କଣ ବୋଲି କହୁଛି ସମୁଦାୟ ଜାତି ବିନଷ୍ଟ ନ ହୋଇ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଜଣେ ଯେ ମରିବ ସମୁଦାୟ ଜାତି ଅର୍ଥାତ ପୃଥିବୀର ସବୁ ମନୁଷ୍ୟକୁ ବୁଝାଏ ନାଇଁ ପୃଥିବୀର ସବୁ ମନୁଷ୍ୟକୁ ବୁଝାଏ ସେଥିଲାଗି ସେ କହୁଛନ୍ତି ସମୁଦାୟ ଜାତି ଯେପରି ବିନଷ୍ଟ ନ ହୁଏ କେବଳ ଜଣେ ମାତ୍ର ମରିବାର ତୁମମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ କଣ ଅଛି ବୋଲି ଲେଖା ହେଉଛି ମଙ୍ଗଳଜନକ ଏହା ତୁମେମାନେ କି ବିଚାର କରୁନ ତେବେ ଏଥିରୁ ଆମେ ମାନେ ଜାଣୁଛୁ ଯେ ଯେଉଁ ଭାବବାଣୀ 322 ଟା ସେଠି ମଧ୍ୟରୁ ଏହି ଭାବବାଣୀ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସେ ଜଗତକୁ ଆସିବେ ପାପୀ ମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସେ ନିଜକୁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ କରିବେ ନାଇଁ ମାର୍କ 10:45 ରେ ଲେଖା ଅଛି ପଢନ୍ତୁ ମାର୍କ 10:45 ନିଜେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଅନେକଙ୍କର ମୁକ୍ତିର ମୂଲ୍ୟ ସ୍ୱରୂପେ ସେ ଆପଣ ପ୍ରାଣ ଦେବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି କାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର ମଧ୍ୟ ସେବା ପାଇବାକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି ମାତ୍ର ସେବା କରିବାକୁ ଓ ଅନେକଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମୁକ୍ତିର ମୂଲ୍ୟ ସ୍ୱରୂପେ ଆପଣ ପ୍ରାଣ ଦେବାକୁ ଆସିଅଛନ୍ତି। ଏଠାରେ କହିବା ଯୋଉଟା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସମଗ୍ର ଜାତି ନିମନ୍ତେ ଜଣେ ମରିବାର ସେମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ମଙ୍ଗଳଜନକ କାହିଁକି ମଙ୍ଗଳଜନକ ଏଠି ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ ଲେଖାଯାଉଛି ନାଇଁ କି ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ ଲେଖାଯାଉଛି କାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର ମଧ୍ୟ ସେବା ପାଇବାକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି ମାତ୍ର ସେବା କରିବାକୁ ଓ ଅନେକଙ୍କର ମୁକ୍ତିର ମୂଲ୍ୟ ସ୍ୱରୂପେ ପ୍ରାଣ ଦେବାକୁ ନାଇଁ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ବଳି ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ବଳି
आवश्यकता थिला से गोटिए बळी परे जो माने से बळी उच्च विश्वास करते से समर्थ परित्राण प्राप्त हो और से समर्थ उद्धार प्राप्त हो आ गोटे पद खले आपण मान शेष करली देखो एप्री 10 अध्याय एप्री 10 अध्याय 10 पढ़ो यीशु ख्रीष्टଙ୍କ ଶରୀର हाँ ଏକାତରକେ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ हेबा हेतु ହେବା ଦ୍ୱାରା हाँ ସେହି ଇଚ୍ଛା ହେତୁ सही इच्छा हेतु ଆମ୍ଭେମାନେ आम्भे माने ପବିତ୍ରୀକୃତ पवित्रकृत ହୋଇଅଛୁ। होयछु 14 पद କାରଣ कारण केवल ଏକ ବଳିର ଉତ୍ସର୍ଗ ଦ୍ୱାରା उत्सर्ग द्वारा ସେ से ପବିତ୍ରକୃତ पवित्रकृत ହେଉଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ होउथिबा लोकमानकु ଚିରକାଳ ପାଇଁ चिर काल पई ସିଦ୍ଧ କରିଅଛନ୍ତି। सिद्ध करियछन्ति तेरे कहबा जा कहउछ जे समग्र जाति निमंते जड़े मात्र मरिबार आवश्यक अछि नै समग्र जाति निमंते जड़े मात्र मरिबार आवश्यक अछि और से किए आमानकर प्रभु यीशु ख्रीष्ट काहे कि से मरे से समस्त जगतर पाप भार बहन करि से मरे आमानकर पापर भार बहन करि मरे नै और तांकर गोटिए मात्र बळे उत्सर्गकृत हेबाकु जेते लोक विश्वास करूछन्ति से माने चिर काल पई सिद्ध होउछन्ति चिर काल पई गोटिए दिन किबा दुई दिन सेति लागि जोहन कोन कहउछन्ति हां हेई देखो ईश्वरकर बेश श्रावक जे जगतर पाप भार बोई नहीं जाते नहीं तेरे आम मानकर राजा किए हाँ आमानकर प्रभु यीशु ख्रीष्ट नहीं जिसाय भगवान के सेरा स्पष्ट कर कहउछन्ति जिसाय 9:6 जिसाय 9:6 सेरा लेखा अछि अनंत कालीन पिता शांतिर राजकुमार नहीं कारण आमମାନଙ୍କ निमंते एक बालक जन्मी अछंती आमମାନଙ୍କ निमंते एक पुत्र दत्त होई अछंती ओ ताहाकर स्कंदरे कर्तृत्वर भार थुआ दिबो शांति राजा ताहाकर नाम अनंत कालीन पिता हां पराकांतर परमेश्वर और शांतिर राजा नहीं प्रभु यीशु ख्रीष्ट एटा बोले मु आपन को गोटे छोटे एग्जांपल देबी सियोन नगर रे करंट नहीं कि हां करंट अछि कि नहीं किंतु सियोन नगर रे करंट आसबा पय चिट्ठी लिखा है और सेटा को कलेक्टर सैंक्शन करछन सैंक्शन मान कोन कोन ओडिया हां बढ़िया कोन कोन ग्रहण कराई नहीं हां मंजूरी कराई सियोन नगर रे बुझवा को कोठी आपण मन को करंट दिया जीवन बुझवा को सियोन नगर रे करंट नहीं और करंट पय चिट्ठी लिखा है जी और करंट आसीबो एटा कुहा गला किंतु केबो को आसीबो के जानती कि हां ठीक सेमती वाक्य एटा सेमिति रे लिखा जाय अछि आम मानक निमंते एक पुत्र एक बालक जन्मी अछंती एटा दिशाय भागवती केते वर्ष पूर्वे कहउछंती हां 500 वर्ष पूर्वे 500 वर्ष पूर्वे भागवती कहउछंती आम मानक निमंते एक बालक जन्मी अछंती नै किंतु जन्म करि नथिले सेते बेले से कहउछंती जन्मी अछंती जेंती सियोन नगर को करेंट आसबो लेट ग्रहण योग्य है नहीं किंतु केबे आसीबो तेबे आमे पढुछु काल संपूर्ण होते ईश्वर अपना पुत्र को जगत को प्रेरण करे से स्त्री जात है
ବ୍ୟବସ୍ଥା ଠିକ ନହେଲା ନାଇଁ କି? यार अर्थ पापी मानक निमंते प्रभु यीशु ख्रीष्ट मरवा को से आगरु मनोनीत थिले तबे ताको कहा जाउची मनोनीत राजा ठीक है पापी मानक निमंते नहीं पापी मानक निमंते आगरु से बोछा जाई आगरु आगरु बोछा जाई नहीं तिमोथी पुस्तक जदि पढ़वा तिमोथी पुस्तक रे लेखा दृश्य आज अनंत काल आमान को ख्रीष्ट पडाले प्रदत्त थिला बोले लेखा नहीं हमें हम सेटा बुझिबा किंतु हमें देखुछु यार अर्थ इठी एपरि लेखा जाउछि जे आममानकर पाप निमंते जोने राजा एठारे उत्पन्न नहीं सेति लागि से कहउछन्ती आममानक निमंते एक पुत्र दौत होयछन्ती जन्मी अछन्ती आममानक एक पुत्र दौत होयछन्ती माने दिया जायछि लेटर सैंक्शन है किंतु करेक्ट आसी नहीं आसीबो केबे आसीबो जेबे समय उपस्थित हो नहीं कि तबे इथुर भी जणा पडुची जे प्रभुଙ୍କର योजना जहाँ जहाँ से करिसन्ती तांकर समय अनुसार ही समस्त कार्य को से करे नहीं कि प्रथम आगमन सरला द्वितीय आगमन बाकी अछि नहीं द्वितीय आगमन बाकी अछि ता पूर्व साइन कोन कोन भंड ख्रीष्ट आसो नहीं कि अनेक लोगों को बुलाइबो से सब साइन देखले हमें जानि पारु तेबे आज आपण माने जो पर्व पालन कले आपण माने गीत गाई करे जो नृत्य कले का पाए प्रभु नहीं एही करे सर्वदा आज गोटे दिन नै सब दिन प्रत्येक दिन प्रभु लागि हम माने नृत्य करबारो आवश्यक रही अछि प्रत्येक दिन प्रभु लागि गीत गान करबारो आवश्यकता रही केबे सेडा हां हृदयर सहित नहीं कि हृदयर सहित रोमियो 12:1 रे लिखा है नहीं कि कोन कोन लेखा जाउछि सेडा रोमियो 12:1 होते हे भाई हां होते हे भाई माने मु तुम मानकु ईश्वर को दया हेतु विनती करूछि तुम्हें माने अपना शरीर को सजीव पवित्र ईश्वरको अपना शरीर को सजीव पवित्र ईश्वर को सुप्राय बलि रूपे उत्सर्ग करो यहा तो तुम मानकर युक्ति युक्त उपासना गोटिए दिन नै ना डेली करबा को नहीं तबे आसो प्रभु वाक्य आशीर्वाद करतु प्रभु आज जेमती आपण मानन को उत्साह उद्दीपना देके कथा कहउछथि आज जेमती नाचले आज जेमती गीत गाले प्रत्येक दिन सेठी प्रत्येक दिन आ हृदय सहित आ पवित्रतार सहित देखाणी आवाको न हां देखाणी आवाको न हृदय सहित करे प्रभु निश्चित प्रकार सियोन नगर विश्वासी भाई भौणी मानकु एठारे एकत्रित छबा समस्त विश्वासी भाई भौणी मानकु आशीर्वाद करे प्रभु को नाम धन्य हो।